अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। मेरे साथ अलीमा मौजूद है। हुँ, अलीमा, सबसे पहले तो बताएं, उमेरा हुँ, के भाई का इंटरव्यू हुँ। किस तरह देख रही हैं? उमैरा के भाई के इंटरव्यू को मैंने देखा तो मुझे यही लगा मोइन उनका वर्ड बाय वर्ड झूठ है। हम्म। ठीक है, पहले उन पुलिस वालों ने जब उनको एक तो सबसे पहले जो बात है 8-9 महीने से आपकी बहन जो है वो उसकी लाश पड़ी हुई है कमरे में, हम्म। 8-9 महीने आपने कोई कॉल नहीं की, आप इसको मिलने हम्म। अपार्टमेंट में नहीं आए, आपने मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई। हम्म। तो फिर अब आप के ऊपर जब मीडिया का प्रेशर पड़ा है, जब मीडिया ने लान-तान करना शुरू किया है हम्म। हुमैरा के बहन-भाइयों पे, माँ-बाप पे, तब आप जो हैं आए हैं लाश लेने हम्म। और वो भी पुलिस और छिपा वेलफेयर ट्रस्ट ने यही कहा है कि जब तक खूनी रिश्ता नहीं आएगा हम हम्म। लाश नहीं देंगे। हम्म। और इनका जो बयान आया उसमें वो बिल्कुल जो है अपनी फैमिली को पीछे करें और सहाफ़ियों का माइंड डाइवर्ट करें कि आप ये कत्ल की साजिश हो सकती है, मेरी बहन का हम्म। कत्ल हुआ है, आपने मालिक मकान का क्यों नहीं इंटरव्यू किया, आपने मालिक मकान को क्यों नहीं वो उसको हम्म। गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, आपने उनसे क्यों नहीं बात अच्छा की? अलीमा, नहीं नहीं, बारी बारी ना मैं आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भी हुँ, चाहूंगा। इसमें मैं 3-4 पॉइंट रखना चाहता हूँ। हुँ, सबसे पहले तो उसका भाई ये कह रहा है कि मेरी वालदा राब्ते में थी, हुँ, वालदा का राब्ता कट हुआ, हुँ। ठीक है, मगर हम लोगों को पता था ये कहाँ पर है, क्या कर रही है। इस स्टेटमेंट को कैसे ये देख भी रही है? बिल्कुल झूठ है। अगर राब्ता का हम्म। वालदा जो थी उनका मेरा टाइम टू टाइम राब्ता हो रहा था, वालदा का हम्म। राब्ता कट हो गया है, तो वो क्या वालदा को छोड़ के बहन-भाइयों के साथ कॉन्टैक्ट कर रही थी? नहीं, हम्म। उसका तो लास्ट सीन अक्टूबर का था, अक्टूबर हम्म। के बाद से तो उसका मोबाइल पे लास्ट सीन ही नहीं आया। अक्टूबर के बाद तो हम्म। वो किसी मीडिया इंडस्ट्री में नहीं आई, किसी शो में नहीं आई, हम्म। ड्रामे में नहीं आई, किसी फोटोशूट, पॉडकास्ट में नहीं आई, हम्म। कोई उसका इंटरव्यू नहीं आया, वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। तो हम्म। सबसे इंडस्ट्री ने चलो नहीं कंसर्न शो किया, लेकिन सबसे पहले फैमिली को तो कंसर्न शो करना था। वालदा हम्म। का राब्ता वो वालदा के साथ इन टच में थी। हम्म। वालदा से अगर राब्ता टूट गया तो वो बहन-भाइयों के साथ तो इन टच में ही नहीं थी हम्म। और भाई फिर झूठ बोला है कि हमें पता था वो क्या कर रही है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट रखना चाहूंगा आपका कि जब पुलिस वालों को कॉल आई, मेरी फूफो को हादसाती मौत हो चुकी थी, मेरे हुँ। वालिद साहब ने तब ऐसी बात की, हुँ। इसके ऊपर आप क्या ये भी कहेंगे? बिल्कुल झूठ है। हम्म। कोई वालिद और वालदा जो हैं वो इतने हादसाती तौर पे डिस्टर्ब नहीं होते कि वो कहें हमने अपनी बेटी की लाश को वसूल नहीं हम्म। करना, हमने मैयत को वसूल नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जितने भी स्ट्रेस में हो, आप अपनी औलाद पे स्ट्रेस निकालें। नहीं, जब आप सुनते हैं कि मेरी औलाद के साथ कुछ हुआ काँटा भी चुभता है हम्म। तो आप अपनी औलाद के लिए तड़प जाते हैं। हम्म। तो यहाँ तो उसकी मैयत थी, उसको डेथ हुई हुई द हम्म। 9-10 महीने हो गए थे। तो उसका मतलब वालिद ने जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी इम्मैच्योर और स्टेटमेंट दी। वालिद की जगह अगर मैं भाई की भी बात करूं तो भाई साथ खड़ा था, इसने फोन पे बात कराई थी ना उससे, हुँ। तो इसने 19 घंटे के बाद कॉल क्यों किया पुलिस को कि हम डेड बॉडी लेने के लिए देखें आ रहे जो डेड बॉडी को लेने के लिए जो हामी भरी ना, हैं। वो हुमैरा के बहनोई ने भरी। ठीक है? ठीक है। अब फिर वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हुमैरा के बहनोई ने जो है हम्म। हुमैरा के भाइयों को और माँ-बाप को ये कहा कि हमारी बहुत बदनामी और बेइज़्ज़ती हो रही है। हम्म। अब आप जो हैं वो हम बड़े अंडर प्रेशर में हर वक़्त हमें हर मीडिया चैनल टारगेट करें, तो हम्म। आप बराए मेहरबानी बड़ा दिल करें और जाके मैयत मेरे साथ आके वसूल करें। मगर यहाँ पर अलीमा, एक और चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ हुँ, गई है, हुँ। ठीक है, पोस्टमार्टम में क्या चीजें मंजर आम पर आई हैं, और दूसरी बात ये डेड बॉडी का जो सूरत हाल बताई गई है उसके निस्बत क्या पोस्टमार्टम ये में ये नाज़रीन को बताएं। चीज़ आई है सामने कि हड्डी टूटने का कोई हड्डी नहीं टूटी। ठीक है। जिस्म पे कोई तशद्दुद का निशान नहीं है, कोई ठीक है। चेहरे पे कोई निशान नहीं है और जो बॉडी है वो आखिरी डिकम्पोज़्ड के आखिरी मरले में थी। हम्म। मतलब आपने और मैंने उनकी बॉडी देखी है, हम्म। पहचानने से ही हम कासिर थे। ठीक है। बिल्कुल गल सड़ सी गई है, ऐसा हम्म। लगता है जैसे जिस्म जला हुआ है। हम्म। लेकिन अभी उसको अगर ये अपार्टमेंट के बाहर कहीं इनकी लाश होती तो शायद पहचान हम्म। नहीं सकते और ऐसे ही मिसिंग केस का डिसमिस हम्म। कर देते। लेकिन ये उनके फ्लैट से मिली है हम्म। और आस-पास इन्हीं की चीज़ें थी हम्म। जो जिसकी वज़ह से इनकी बॉडी को शनाख्त आइडेंटिफ़ाइड कर लिया। लेकिन बॉडी इतनी गंदी हालत में है, इतनी बुरी हालत में है कि हम्म। उसको देख के पता ही नहीं लग सकता कि किसकी बॉडी है या क्या और है। दूसरी चीज मुझे बताएं, डिटेल में तो अभी तक नहीं आई ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि अभी तक ज्यादती का कोई इस तरह की चीजें मंजर आम पर नहीं आ रही। मंज़रे आम पे नहीं है लेकिन मोइन आपने जिस तरह हमारी बात हुई थी कि हम लोग फ़ॉल्स हम्म। एलिगेशंस नहीं लगा सकते जब तक रिपोर्ट आए। लेकिन बकौल उसकी दोस्त के हम्म। हुमैरा की वो कहती है इसका रेप हुआ, इसका कत्ल हुआ, मुझे तो ये भी स्टेटमेंट झूठ अच्छा, लगती मुझे एक है। चीज बताएं, उसकी दोस्त की, नाज़रीन ये सुनिएगा आप स्टेटमेंट, उसकी दोस्त के बकौल हुमैरा को एक शख्स ब्लैकमेल करता था, और ब्लैकमेल करने के साथ साथ ड्रग्स पे लगाने वाला भी वो एक शख्स था, और जब ड्रग्स पे हुमैरा आदी हो गई थी तो उसके साथ रेगुलर ज्यादती की जाती थी, और उसके बाद हुमैरा की ये जो मौत है ये हस्ताती तौर पर नहीं है, यानी हुमैरा ने खुद हार्ट अटैक नहीं हुआ हुमैरा को, उसको मारा गया है, कत्ल किया गया। अलीमा, इस पे क्या कहेंगी? देखिए, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि हुमैरा के साथ रेप हुआ है, हम्म। ज़्यादती हुई है, कत्ल किया गया है
اور اگر اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے تو وہ جو باڈی جس حالت میں اس کو دیکھ کے کچھ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، ہوں کوئی نشان نہیں ہے تشدد کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معین ہم فالس ایلیگیشنز ہیں یہ ساری، ہوں رپورٹ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید اکتوبر میں فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، ہوں جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، شاید کارڈیک اریسٹ یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچھا لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں شاید سوسائڈ ہوئی ہے، ہوں لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں یہ جو قتل اور زیادتی ہے اس کے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ایسا ہوں جس کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی، کیونکہ معین وہ 7 سال سے اکیلی رہ رہی ہیں، ہوں اور پچھلے سال مئی میں ہوں انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا تھا ہوں کیونکہ ان کے فائنینشیل جو حالات تھے وہ بڑے پور ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اب ہوں معین یہاں پہ سوال یہ ہے کہ 8-9 مہینے سے مالک مکان نے بھی نوٹس نہیں لیا، مالک مکان اپارٹمنٹ میں نہیں گیا، مالک ہوں مکان نے کو کرایہ اگر چاہیے تھا تو ہوں 8-9 مہینے وہ بھی چپ رہا۔ ابھی اس بار مالک مکان پولیس والوں کو لے کے اپارٹمنٹ میں گیا تو پہلے ہی یہ کارروائی کر لینی چاہیے تھی، 1-2 مہینے وہ مسنگ تھی تو دروازے توڑ کے اندر چلے جانا تھا اور ہوں اس کی باڈی جو تھی اس کو وہاں سے وصول کر لینا ہوں تھا، لیکن انہوں نے 8-9 مہینے لگا دیے۔ یہ اس کیس میں معین بہت سے سوال اٹھتے ہیں، یہ کیس جتنا سیدھا لگ رہا ہے علیمہ اتنا ہے ہے نہیں، نہیں بالکل۔ مگر مجھے ایک چیز بتائیں، ایک سائڈ پہ بھائی کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے رکھ دی، ہوں ایک سائڈ پہ دوست کی بھی رکھ دی، ہوں اب کل بھابی کا انٹرویو ہوا ہے، ہوں بھابی کے بقول عمیرہ اور ان کے گھر والوں کے درمیان میں کوئی چیز بھی صحیح نہیں تھی۔ ہوں عمیرہ نے لاسٹ ٹائم پہ اپنی جائیداد میں سے جو والد صاحب کی تھی اس میں جب حصہ مانگا تھا تو ان کو دربدر کر دیا گیا تھا، ہوں اور باپ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آج سے آپ ہمارے لیے نہیں ہیں اور ہم آپ کے لیے نہیں ہیں۔ ہوں ایک سائڈ پہ بھابی کی سٹیٹمنٹ، دوسری سائڈ پہ بھائی کی سٹیٹمنٹ، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے تو بالکل یہ لگ رہا ہے ہوں 110% کہ حمیرہ کا اپنی فیملی کے ساتھ بہت بڑے بڑے کلیشز تھے، ہوں کلیشز رہ چکے ہیں، ابھی بھی کلیش تھے، کیونکہ معین دیکھیں آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ ہوں کلیش کس طرح ظاہر ہوئے ہیں کہ 9 مہینے آپ کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی ہے اور آپ کے گھر والوں نے کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی کہ بالکل کوئی فیس بک پہ کوئی سٹیٹس نہیں لگایا، آپ نے انڈسٹری کے کسی بندے سے رابطہ نہیں ہوں کیا، کیونکہ دیکھیں 2 دن بھی اگر آپ کے گھر کا بندہ غائب ہوتا ہے تو آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ کدھر گیا ہے، ہوں آپ اس کو ڈھونڈتے ہو، آپ رپورٹ نہ ملے رپورٹ درج کرواتے ہو، ودن 2 to 3 days یہاں پہ آپ کی 9 مہینے ڈیڈ باڈی رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی بیٹی کا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی ہوں بہن کا ہے، بھابی نے بھی کانٹیکٹس نہیں کیے، بھانجے نے کسی فیملی ممبر نے کانٹیکٹ نہیں کیا، نہیں پوچھا، کہتے ہیں سال پہلے گئی تھی ہوں حمیرہ اپنے گھر اور 2 مہینے رہ کے آئی ہے اور ان کی کوئی اپنے والد صاحب کے ساتھ بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے جائیداد میں سے حصہ مانگ رہی ہوں تھی چیز تو انہیں نہیں مل رہا تھا، اب جو باپ ہے وہ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو چکا تھا، باپ نے بالکل ڈس اون کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ تنہائی کا مکمل طور پر شکار ہو گئی تھی، ہوں واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آئی تو یہی کہتے ہیں شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ مگر یہاں پر علیمہ میں ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گا، بھابی کی باتیں بھائی کے ساتھ نہیں میری، بھائی کی باتیں حمیرہ کے بالکل ساتھ نہیں ساری میری، اور ان سب فیملی ممبرس کی سٹیٹمنٹس جو ہے ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو رہی ہے۔ مگر مجھے ایک چیز بتائیں، ہوں ہم نے دیکھا شروع میں والد صاحب نے منع کر دیا، ہوں آخرکار بھائی کو کون سا ایسا پریشر پڑا ہے کہ بھائی خود گیا لینے کے لیے یار کراچی؟ دیکھیں معین میڈیا کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، ہوں جب بہنوئی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا لاش لینے کے لیے، میں بہنوئی کو منع کر دیا تھا پولیس اور شیپا ویلفیئر ٹرسٹ سے کہ جب تک خونی رشتہ کوئی نہیں آگا ہم لاش نہیں دیں گے۔ ہوں اب بہنوئی نے پھر کیونکہ دیکھیں پولیس والوں نے کہا تھا گھر والوں نے انکار کر دیا اور ہوں پولیس والوں نے ساتھ سب سے بڑی سٹیٹمنٹ یہ بھی دی تھی کہ ہم دوبارہ گھر والوں کو کنونس کریں گے ہوں اور اگر وہ مان گئے تو پھر ہم لاش ان کے سپرد کر دیں گے، نہیں تو ہم لاوارث سمجھ کے اس کو دفنا دیں گے، ہوں ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب پولیس والوں نے تھوڑی اور کوشش کی گھر والوں کو منانے کی اور ہوں جب میڈیا کا اتنا پریشر ہوا ہے یا پھر رشتہ داروں نے باتیں کرنا ہوں شروع کر دی، ان کی برادری میں لوگوں نے ان کو پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اس کے بعد جا کے حمیرہ کا جو بھائی ہے وہ مانا ہے، اس بہنوئی نے بھائی کو منایا اور بھائی نے کسی طرح باپ کو منایا جس کی وجہ سے وہ اب میت لینے آ گیا۔ بالکل لاسٹ میں یہ بتا دیجیے، دو سوال ہیں میرے، ایک تو سب سے پہلا میں آپ سے کرنا چاہوں شوبس انڈسٹری کے لوگ ہوں جو حمیرہ کو جانتے تھے پہچانتے تھے، اب جو آوازیں بلند کر رہے ہیں ان کی آوازیں بلند کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آوازیں بلند ہوئی ہیں تو تبھی تو گھر والوں نے آ کے میت وصول کی، آوازیں بلند نہ ہوتی تو وہ آ کے تو میت بھی نہ وصول کیونکہ کرتے۔ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہوں جس شخص نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، شوبس انڈسٹری میں کام کیا ہوا ہے،
क्या इनका फर्ज नहीं था यार कि ये भी बीच में कोई एक आधा चीज पूछ लेते, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने जो वीडियो की थी उसमें हमने कहा था हेयर ड्रेसर ने आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी। मोइन, मैंने सुना है हुमैरा के कोई इंडस्ट्री में इतने दोस्त नहीं थे, किसी की से घुल-मिलती मिलती नहीं थी, बड़ी रिजर्व पर्सनैलिटी थी, किसी के साथ इसका कोई क्लोज़ रिलेशन नहीं था। इसी ठीक है, वजह से किसी ने इसके ऊपर चेक ही नहीं किया। ठीक है। बिल्कुल लास्ट में जो लोग तनकीद कर रहे हैं या इस चीज़ के मामलात के ऊपर मज़ाक उड़ा रहे हैं, हुँ। उनके बारे में क्या कहेंगी लास्ट में? देखें, हमारे माशरे में ये बड़ी अजीब बात है कि अभी इंडिया की शिफाली जरीवाला की डेथ हुई है अचानक से, उसके बाद हुँ, अभी हुमैरा का केस है। लोग ट्रोल भी करते हैं, हुँ, नेगेटिव बातें भी करते हैं कि ऐसे कर लेती, हुँ, तुम ऐसे कर लेती, ये ना होता, वो ना हुँ, होता। अब अल्लाह जाने उनके घर के हालात क्या हैं, हुँ, अल्लाह जाने वो किस कर्ब से गुज़र रही हैं, किन चीज़ों से गुज़र रही हैं। ठीक है। मज़ीद अपडेट्स भी रखेंगे, पोस्टमार्टम डिटेल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ आई है, मेंशन हुई है, वो यही हुई है कि जिस्म से नाखून अलग थे और उनकी बॉडी जो है इस कंडीशन में नहीं है कि मुकम्मल हम रिपोर्ट जारी कर सकें, उनको टाइम लगेगा। पूरी रिपोर्ट आएगी, वो अपडेट्स भी रखेंगे और इस केस में ये जो केस है जो आपको सादा लग रहा है, ये इतना सादा नहीं है। क्योंकि उसकी दोस्त को मैं किसी तरह उसका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ कि आखिरकार उसको ये मामलात का जब पता है तो वो क्यों नहीं पुलिस के पास गई? देखने वाला सवाल है अलीमा। हुँ, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ और मज़ीद अपडेट्स भी रखेंगे। मुझे और अलीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।